नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मु आज आसी आदिवासी मेला रे तो 2023 रे अच्छी ये प्रबल लोक आवल यहाँ आदिवासी होची केवल आदिवासी लोक ही आपण मैंने भी आसतु आदिवासी लोकंकर चालीचलनी खाइबा आउर सब प्योर जिनस जोड़ा भेजाल न थाए मिसा न थाए आपण मैंने भी आसतु ये एंजॉय करंतु फैमिली को भी नहीं आसतु ओडिशार केतेटा जिनस आपण ये शिखिबे आदिवासी मानकर रहिबा खाइबा आपण मैंने आसिक देखिले आपण जानि परिबे आपण आसतु देखिबा केमते कोन हेची। आदिवासी मेलार फर्स्ट गेट आम टीका बोली तुम तो आसिक बालीगुड़ा अरे आसिलु ना आमे विषय बुलुछु देखिए भाईना को आदेश कर देबे पछपट अच्छी ना पछपट अच्छे कौन रोड
ଆଦିବାସୀ ନାଚ ଦେଖୁଛୁ ତ? ତମେ କେମିତି ଉପଭୋଗ କରୁଛ ଆଦିବାସୀ ନାଚ ଦେଖିକି? ସେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ। ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାକୁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ନାଇଁ ସେ ଥାଉ ସବୁ କ'ଣ ଖାଲି ହଉଛି ଝାଡୁ ଝାଡୁ ହରିଡ଼ା ବାହାଡ଼ା से आनिबनी आनिबनी कहला किलो केते लागे मुझे 100 करोड़ 800 मेथी मेथी गुंड भी अच्छा कौन गुड़ नबो 75 प्लस हरिड़ा बाड़ा बिका होची रे बाहाड़ा ओड़ा हरिड़ा बाहाड़ा 30 टका अछि कौन इंडिया से नहीं कोरापुटर नहीं बड़ी मयूरभंजर ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ କି କାଳୁ ଯୋଉ ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ନାହିଁ ପାଲ হবে না ଚନ୍ଦନ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଟା କୋଳି ହଳଦୀ କେତେ ଲାଗି କରୁଛ ଇଏ ଅଛି
ଶିକା କାଇର ନାଇଁ ଫଳା ଗୁଣ୍ଡ କିଛି ମିଶା ନାହିଁ ଫଳା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଖ କିଛି ନାହିଁ ଭାଙ୍ଗି ପୁରା ଶୁଖିଲା ହଁ କେତେ ମୁଁ ନଳି ଖୋଜୁଛି ନଳି ପାଉନି ବଡ଼ି ଆଉ ମୋ ବଡ଼ି ପାଇଁ ବଡ଼ି ନେବୁ କଞ୍ଚା ଆଣିଥିଲା ତାକୁ ବାମ୍ଫେଇକି ତ ଶୁଖା ହେଇଥିଲା ଶୁଖା ଲଙ୍କା ଆଣୁ ଝାଡ଼ୁ ନେବ କେତେ 17 ଟଙ୍କା ଝାଡ଼ୁ ମହୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପିଓର ମହୁ रायगढ़ सुंदरगढ़ गजपति केन्दुझर नहीं चौरा गछ लगे फूल गछ चली चलन विभिन्न से जिन चेंज शाला पत्र घर कर मांकड़िया एटा मांकड़िया हाँ शाला पत्र पानी टोटाल पड़े पहाड़ ऑपरेशन करते फोन यदि कुआर एटा कुआटा नहीं कुआर बाल्टी बाल्टी पानी कुन्नी घरटा मांकड़िया घर खाली तालपत्र गदड़ी हाँ देखिए कुकुड़ा कूट रही कुकुड़ा घर भितरକୁ ଯିବନି ଦେଖିଲି ବା କୁକୁଡ଼ା ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଝରକା କବାଟ ନଥାଏ ନାଇଁ କବାଟ ଅଛି ବା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଟମାଟୋ ଗଛ मरीगला देखिए हाँ लोग मरी ढिंकी भी रखा है पुराना काले जो ढिंकी कुटिया घर आ कखारू पखारू गुड़ा कि बांधिक रखते कखारू कि झुले कि सब झुले आ
ପାଇଁ କେମିତି ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କରାହେଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ बहुत कम घर Pode.
ସତୁରି ପଇସା ଚେୟାରରେ ବଇଛ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମାଦଳ ମାନେ और बाबा जिबारी किनिबो घरटा किनिबो ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆଦିବାସୀ ମେଳା ଯେତେବେଳେ ସବୁ କିଣିକି ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଘରୋଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ହଳଦୀ ଆଉ ପ୍ରାୟ ଘରୋଇ ଜିନିଷ ହିଁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜିନିଷ ବି କିଣିକି ନେଇକି ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ ବି କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିବ ସେ ଖାସ୍ କରିକି ଆଦିବାସୀ ମେଳା କେବେ ବି ଲସ୍ କରିବେନି ଆସି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିକି ଦେଖିକି ବି ଯିବେ ତ ବେଟର୍ ହେବ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକିରେ ରହୁଛି ଯେହେତୁ କି ମୋର ଆଦିବାସୀ ମେଳା ଦେଖି ସାରିଲିଣି ଜିନିଷ କିଣା ସାରିଲାଣି ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ରହୁଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍కి କିଛି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ କି ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ।